C'est bizarre de commencer une vidéo comme ça, mais bon, il y a des veines. Je viens tout juste de finir le montage de la vidéo de la semaine passée. Et là, je vais voir les gars. Là, je vais voir les gars, j'attends juste de me préparer. Il commence à faire beau, même si ce il a plu un peu. Mais bon. ها؟ كيسين قاسمة لا كان بروفيل تاع أسامة المقبل قرع هذه في البروفيل انا جاب بيني التصويره تاعو نا ليك فور شفتها انت درت لها لايك تو دو بونس شويه هذه قديمه في 2017 بلوتو سامر شرين 2017 كان في الفا لي جيم القديمه الفا لي قديمه هذه ماشي تاع العام على بالك لازم اللحيه هذه دوك فاضنا في نو شيء بيننا والله انا ثاني انا جو با لو جون نخلي اللحيه تاعي راهم هنا راهم يشوفوا فينا ماما هديه شوف خليها شوف فينا اي فاك ديت يو فاك وات اي فاك ديت هي على باليش ات ما كاش انا تاع لي فوايو هذا سيلين دراجز على بالك نورمال من ذاك انا كنت نغسل فما عنا هكا ولا نسمع في سيلين دراجز اند كيلر بيبل اسمع عندك سولكين سمعت عندك سولكين عندي سولكين برجو نسيو من عندي سولكين احكي اسمع ولا دير عندك انغامي ولا سبوتيفاي ماشي وين تدخل فاهم وين تدخل قول لي انا نحب نسمع الكلمه وين تدخل هما يبازيو شغل كي دخلت تشيكا شغل هذيك لي مليمتر شحال تدخلك فاهم هذيك قال تفهم بزاف فاكين لايرين بون كامل لي سيلفي كامل الاخر يفي فخوا البرد شدك اصلا خبطوا لي على بابا شوف الوايد انجل كيفاش شوف وات ذا فاك من اين لك هذا؟ لا مش يهدر كاع ما عنده والو في الراس يتبع في البيض على لا عنده في الراس هو يعرف يهدر هو يخسر الهضره فانت عم مامور روحوا ابونيو عنده بصح نحاولوا لاباج تاعو توماس بروتين بار كبير راك شايف؟ كاو يمحيلك راك شايف سون اوبليي بيان سور ابونيو ام سي دي صح دخلها لي دايم خلاص ابونيفو فهمني كالعاده I will take the most زعما time in your vlog ايوب بالك دخله ابغي شامبان باللي كاينه اللي كيكون اللي راه عندي وجامي يدير كليت بروتين ما يدير هو والو على بالك واش راني نقول بروبليم ماشي من انت ولا ماشي انت سيد جاهل سيد ما يعرفش معناتها ماكرو باش تفهموا على بالي ما على بالوش باللي بروتين هذا هو كارب ما يعرفش شنو كاربس ياخذ بصح من بعد هو مع الوقت حيفهم انا ايوب راه دار فيديو درت فيديو هذا دار فيديو حنا نهضروا على تاع فايس حيفهم بعد كي يفهم واش راني ندير block with 15 shot, cock lock to your knot. Outlaw mafia click, moving up another notch in your box. Stop spots, get mobbed and dropped. All your fake ass East Coast props, brainstormed and locked. شاك دير ايش؟ هاي رجلي فيها حيتقية اتوندي والله نو ماشي حيتقية تقية فرحت ديرها كليك بيت جيب لي فيو لا بون سيونس دايم درنا بون سيونس مازال ما كملناش ديت لي فانت يو بي ار تاعي تاع لي فانت يو بي ار ميف سكوات
لا يشوف فيديو مازال ما ابوناش يابوني عندي. شفت كيفاش؟ ما بالكمش واش درت انا في لي فان اليوم بور موا سي جور الهايلايت نتاع لا سمان بالك تاع لو موا بالك I don't know هايلايت الار تاع الشهر داروا فيها. هاي قصة درت ثاني 150 نجم جي فيلمي 150 تاعي في سكوات. يا حبيبنا بون يستنى باه يدير لاس تاعو بعدك عندي 4 سبرينت جو كوا جو فيلمي لي سبرينت البيت اللي ما هو دار يلا غير خليها 40 وشن غدوه طوالات هكذا تشط في الحياط. هو هنا لابيتود انا نازل عرفناها سيفا انت موالف تاعك بالقاع. شغل عندك فاهم. يو فيل كاسرك انتيليجون سي صح. بون من قبل انا نحاول فيهم بقى يجوا يديروا لي فوتو ما حبوش. وي عمداني فوتو هنا سي با دوكا فوك جو فاس اون فوتو ايس. Je fais 176 pounds, ce qui est genre vraiment heavy, qui m'en allait passer quand j'ai commencé. Bon, je vais parler maintenant pourquoi j'ai pas beaucoup perdu de poids vers l'IMAT. Genre, voilà ce qui est vraiment peu. Genre le poids taille, truc, j'ai encore de l'eau vu que le barah. Donc je vais tout m'expliquer et puis voilà, c'est pas vraiment quelque chose de sad là, de con que j'ai fait et tout, mais je vais m'expliquer. Bon, ça c'est mon omelette. Elle a l'air trop bonne et elle est trop bonne. Derrière j'ai rajouté du fromage, regardez. Genre, je sais pas si vous voyez, les trucs blancs. N'ayez pas l'esprit mal placé. Voilà, c'est une très bonne omelette. Ça c'est de la vitamine C, spiruline. Et ça c'est le glucosamine pour mes articulations. Voilà, bon les gars, bon je dépose ça d'abord. C'est bizarre باه نهضر معاكم كيما هاك بالتريبيي باسكو اون ديري اولد سكول هذوك العباد اللي يهضروا مي بون اليوم راح نهضروا على البيلت السبته هذه ولا لا سانتور في لا musculation. Déjà qu'est-ce que c'est qu'une ceinture? La ceinture elle est faite bien sûr de cuir, elle est تحبوا الكوير. Elle est faite de plusieurs matériaux, ça dépend de la marque نتاع البيلت اللي تخدموا بها. Et puis j'ai longtemps été le genre de personne يقول لك ما نحتاجش بيلت عندي الفاكيوم باسكو دوكا نهضروا تفهموا البيلت وشنو الخدمه تاعها exactement et quand vous devriez utiliser une ceinture et quel genre de ceinture تليق بكم. OK. Bon, belt كيما فهمناها cuir truc هكا elle est faite pour. على بالكم la plupart des gens دايرين في بالهم بلي البيلت elle est faite pour la colonne vertébrale تاعكم. Alors que c'est vrai, elle va vous aider tellement, mais elle est beaucoup plus faite, du moins de mon le quintail, elle m'aide beaucoup plus pour pas que mes organes, intestins et colon et tout le tralala هذاك يخرج على برا. علاش؟ Bon, quand tu fais des curls, ça va. Ceux qui bougent في كنتايا, c'est les bras تاعك. Voilà, là c'est mieux. Il y a les bras qui bougent. Quand tu fais des élévations latérales, kiff kiff, il y a les bras qui bougent. Quand tu fais des leg extensions, c'est les cuisses et c'est l'articulation du genou qui bouge. Donc quand tu fais des heavy compound movement, aka bench ou la squat ou la deadlift ou la straight bar rows ou la bent over row qui m'a dit c'est des exercices qui vont utiliser beaucoup le corps. Le corps c'est quoi? C'est les lombaires et les abdos. Mais il n'y a pas que les abdos. Vous voyez, le vacuum hadaka, c'est un exercice qui utilise le diaphragme et d'autres muscles les abdos. Donc, j'utilisais pas de ceinture parce que le vacuum me suffisait. Genre, les muscles que le vacuum travaille en lui-même hadaka étaient assez forts pour soulever les poids que nous avons. C'est-à-dire 120 kg squat sans ceinture, 180 kg jusqu'à 200, même 200 soulevés terre, c'était sans ceinture. Le bench kiff 120 là, c'était sans ceinture. Mais le jour où j'ai essayé la ceinture en tasahbi, c'était pas une ceinture qui m'a dit c'est une ceinture un peu plus serkera, donc on a le jour où j'ai utilisé la ceinture Tao, je me suis senti mieux, on va dire 30
35% mieux. Je me sentais vraiment fixé. Je sentais qu'il y avait du support qui me soutenait. Vous voyez, qui maintenant vous me soutenez. Alors je me suis dit pourquoi pas acheter une et du coup une ceinture, mais je me disais que c'était inutile alors que c'était pas le cas. C'est pas un placement de produit, loin de là. Déjà c'est une ceinture, donc on a droit à les types de ceintures. Bref, les ceintures pour moi c'est pas pour ma colonne vertébrale, mais plutôt pour mes organes à la barra, parce que vous voyez tu contractes et tout, et c'est pas genre pas vraiment confortable, alors que donc la ceinture c'est confortable. Donc quel type de ceinture? Il y a plusieurs types de ceintures. Il y a les ceintures qui يخدموا بهم في 100% des salles, هذوك تلقاهم مرقاق فيهم من لوربونج هكا، هذيك تعيف 2-3 mois تبدا تقطع لك في les côtés. C'est de la mauvaise qualité. Cherche pas, elle est faite pour ça, c'est qui me roule là ta bodybuilding. Je n'y crois pas trop. J'avais Kima Homa et puis je l'ai jamais utilisé. Je l'ai utilisé une fois, c'était juste pour prendre la photo. Et je ne l'ai pas utilisé parce que je ne sentais pas qu'elle m'aidait vraiment, parce qu'il y a déjà fait quelques millimètres. Donc voilà, il y a les ceintures et il y a les ceintures powerlifting. C'est des ceintures vraiment chères. Comme tu vois la vidéo, je vais faire un tout petit genre effet 50 mm. Comme tu vois la ceinture, je le quand même. Où elle est vraiment dure. Déjà, jusqu'à maintenant, je ressens des douleurs. La fin, tu as la cage thoracique et la crête iliaque. Bref, les مقراوش médecine على بال نفهمكم سي اونتر العظمه هنايا في لو thorax تاعكم وهنايا كيما ديبي تاع لا هونش تما نحس لا دولور باسكو يابسه جون كي ندير البانش صافا باسكو مانيش دوبو مي كي نكون دوبو بها نحسها. هذه هي لا سانتور. دونك je l'aime trop, je l'ai appelé Babe parce que c'est Babe. Je l'emmène avec moi. اليوم je me suis dit il y a les bras, je vais pas l'emmener mais كنت مع نزيه, donc je me suis dit نديها au moins نولي نقولوا شوف babe, شغل introducing my new babe to my friend et tout. Et du coup je l'ai fait l'overhead press. Overhead press, normalement vous connaissez, c'est un exercice اللي يخدموا بها, il utilise beaucoup les épaules. Attends, ça fait longtemps que j'ai pas flex. Attendez. Bref, c'est un exercice, on les épaules, enfin on pèse un tout petit peu mieux fort le back et tout. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et du coup je l'ai mis, parce que c'est overhead press, tu fais avec la barre, tu fais ça, et t'es debout, et avec le poids, t'as tendance à faire ça, genre vous voyez, je dors chouïa. Du coup je l'ai mise, et c'était cool. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé la sensation. Je l'ai essayé dans les barres soulevé terre, et c'était bien. Mais le redou of squat, je vais vous filmer. Surtout la séance squat, c'était la ceinture tana zih, qui met les ceintures donc elle est fait en poche et tout. C'est une ceinture, je sais qu'ils s'en foutent, Decathlon de moi, mais je vais donner la marque, c'est Domios, c'est Decathlon, c'est ça. C'était bien, mais écoutez, je vais pas vous mentir. Là, je l'ai acheté à 8000 dinars. Ok, c'est cher un peu, mais par rapport à sur la qualité, rapport qualité-prix, مع البيلت الآخرين هذوك اللي كاين في المارشي والفليسال هذوك اللي vous voyez شغل ما تحسهم والو, شغل كيما العربي قال, شغل تحس روحك شغل جوز بات تعطيك فورم هكا وبات تصور كيما العربي هكا. Donc voilà, je vois pas vraiment l'utilité d'acheter une ceinture avec 2500 ou 3000 dinars alors que tu peux économiser chouïa et avoir une ceinture qui dure et qui dure vraiment longtemps et qui est dure. Et puis voilà, j'espère que ma طولتش عليكم بزاف la vidéo. Je sais, c'est la première fois, ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre d'explication, mais je comptais faire cette explication parce que je croyais que the belt was useless alors que belt is useful. Donc voilà, j'espère que comme la vidéo. N'oubliez pas un pouce bleu, ça va m'encourager. Et puis voilà, je sais pas, il y a comme squat, tu vois la différence des squats alors que je vais utiliser les mêmes charges, mais demain je vais utiliser la ceinture. A tout à l'heure.